سلام الله عليكم تلاميذ السنة الأولى متوسطة. اليوم بإذن الله سنتطرق إلى الصفحة رقم 34 من الكتاب المدرسي. إذا نبدأ على بركة الله. لو بروميير تكست بعنوان لا بانان. Pourquoi la consommation de la banane est-elle conseillée par les médecins? La banane contient des sucres naturels. Elle est également riche en protéines, en fibres, en phosphore, en fer, en vitamines et minéraux. Énergétique et très riche en eau. Elle favorise la lutte contre le stress, l'anémie, les brûlures d'estomac et même les crises cardiaques. Sa richesse en potassium aide à la concentration et à l'apprentissage. كالعادة لازم نشوفوا la source, c'est la banane diététique pour tout, numéro 258 février 2016. L'explication maintenant. La banane اللي هي الموز تعرفوا فاكهة الموز. Pourquoi la consommation de la banane est-elle conseillée par les médecins? لماذا استهلاك الموز ينصح به من قبل الأطباء أو لماذا ينصح الأطباء باستهلاك la banane أو الموز؟ La banane contient des sucres naturels تحتوي أو يحتوي على سكريات طبيعية وسكر طبيعي. Elle est également riche en protéines هو غني بالبروتين en fibres اللي هي الألياف en phosphore اللي هو الفوسفور en fer اللي هو الحديد en vitamines et minéraux بالفيتامينات والمعادن المينيرو اللي هي المعادن énergétique معناتها طاقوي يمد طاقة et très riche en eau وغني جدا بالماء. Elle favorise la lutte contre le stress معناتها تناول الموز يساعد على مقاومة لو ستريس اللي هو الضغط النفسي لانيمي فقر الدم لي برولور ديستوما اللي هي كما نقولوا حريق في المعدة اي ميم لي كريز كاردياك وايضا كما نقولوا جلطات القلب. sa richesse en potassium aide à la concentration. غناه بالبوتاسيوم ومادة البوتاسيوم يساعد على التركيز et à l'apprentissage اللي هو التعلم بمعناه يساعدكم في الدراسة والتركيز. Le deuxième texte اللي هو les tortues. Les tortues n'ont pas de dents mais un bec rigide au bord tranchant qui leur permet de découper leur nourriture. La plupart d'entre elles sont végétariennes. Elles consomment des plantes, des feuilles et des fruits. D'autres sont carnivores. Elles se nourrissent d'insectes, de tatars et de petits poissons d'eau douce. Les tortues marines vivent grâce aux algues, aux crabes et aux méduses. Malheureusement, elles sont en danger car les mers et océans sont de plus en plus pollués. La source, c'est les tortues, bibliothèque de travail, junior numéro 407, PEMF. نمروا للشرح. لي طورتو اللي هما السلاحف أو حيوان السلحفاة. لي طورتو نون با دي دون ليس لديها أسنان مي ان باك ريجيد ولكن لديها كأنه منقار معقوف. كي تلاحظوا فم السلحفاة تجي كشغل على شكل منقار معقوف كما تاع النسر ولا او بور ترونشون كي لور بيرمي دو ديكوبي لور نوريتور. الشكل تاعو هذاك المعقوف واللي يساعدها باش تقطع مثل لما يكون ورق الأشجار أو الخس تقطعه بسهولة. لا plupart d'entre elles sont végétariennes. معظم السلاحف هي من أكلات العشب. Elles consomment des plantes تأكل ولا تستهلك نباتات des feuilles أوراق الأشجار et des fruits وفواكه. D'autres sont carnivores. البعض الآخر هو من أكلات اللحم. Elles se nourrissent d'insectes تأكل الحشرات de tatars et de petits poissons d'eau douce. وأيضا اللي هما تاتار تشوفوا في
كما نقولوا في النهر ولا في الواد تصيبوا كي شغل صغار هكا هذاك الشرغوف اللي هو كيكون ضفدع كيكون صغير دي بوتي بواسون دوز في المياه الضحله او العذبه. لي تورتو مارين فيف غراسا او بيان غراسو الغو. عندنا دوكا نروحوا للسلاحف اللي تعيش في البحار وليس في الانهار، في البحار نسميهم لي تورتو مارين. على ماذا تتغذى هذه السلاحف البحريه؟ على الطحالب اللي هما لي زالغو. كراب اللي هو سلطعون ولا السرطان. اي او ميدوس اللي هي قناديل البحر وقنديل البحر. مالوغوزمون elles sont en danger. هادو لي تورتو مارين راهم في خطر الانقراض كار لي مير اي océans sont de plus en plus pollués لأنه البحار والمحيطات أصبحت ملوثة. On passe maintenant au texte numéro 3, l'école de mon enfance. J'ai su par la suite qu'on peut donner dans les écoles un enseignement attrayant, qu'on peut instruire les enfants en les amusant, qu'il y a des méthodes pour diminuer l'effort de l'élève, pour réveiller ou bien pour éveiller son attention. Cela se peut, les grandes personnes disent tant de belles choses. Je crois finalement qu'un enfant de 7 ans n'a pas besoin de tout cela. Il est attentif par crainte et par amour propre. Il s'agit d'éviter les coups du maître et les moqueries du voisin qui sait lire. Jour de Kabylie suivi de la fils du pauvre Mouloud Ferroun, ENAG, édition 1993. Donc ça c'est la source. On passe à l'explication. J'ai su par la suite qu'on peut donner dans les écoles un enseignement attrayant. عرفتوا لاحقا انه نقدروا نمدوا في المدارس نقدموا تعليم جذاب معناتها يجذب التلميذ باش يقرا. Qu'on peut instruire les enfants en les amusant. نقدروا نعلموا الطفل وفي نفس الوقت يستمتع. Qu'il y a des méthodes pour diminuer l'effort de l'élève. هناك طرق للتقليل من مجهود التلميذ pour éveiller son attention. قالوا مجهوده باش لفتوا انتباهه ولا لفت الانتباه باش يركز وينتبه. Cela se peut, les grandes personnes disent tant de belles choses. يقول الكبار الكثير من الأشياء الجميلة طبعا. Je crois finalement qu'un enfant de 7 ans n'a pas besoin de tout cela. أعتقد أنه الطفل يبلغ من العمر 7 سنوات لا يحتاج إلى كل هؤلاء. إنه يقظ بدافع الخوف. Il est quoi? Il est attentif par crainte et par amour propre. هو خائف ou bien هو يقظ بدافع الخوف من الأستاذ واحترام الذات. Donc il s'agit d'éviter les coups du maître et les moqueries du voisin qui sait lire. هي مسألة تجنب ضربات المعلم أو الأستاذ ويتجنب باش زميله أو جاره في الآخر جاره في المدرسة أو جاره في المقعد أنه ما يستهزأش به لأنه هذاك جاره يعرف يقرأ هو لا. نمروا الآن الأسئلة في الصفحة رقم 35. Réponds en couchant la bonne case. نورمالمون وليتو تعرفوا هذه باش dans le texte il s'agit de quoi. تروحوا دايما تشوفوا لا source ولا تشوفوا على واش يهضر هذا التكست. Dans le texte il s'agit d'alimentation. L'alimentation اللي هي التغذية. Donc وين التكست اللي يهضر على التغذية؟ Est-ce que texte numéro 1, 2 ou bien 3? Bien sûr c'est le texte numéro 1. Le texte qu'il s'agit d'animaux, les animaux, bien sûr c'est texte numéro 2. Le deuxième texte les tortues. De souvenirs d'enfance ou ذكريات الطفولة, c'est le troisième texte. De santé c'est le premier texte. علاش؟ لأنه هضرنا على فوائد la banane على الصحة. Donc c'est le premier texte. D'une brochure sur l'alimentation, c'est le premier texte toujours. D'un roman اللي هي رواية أو قصة c'est le troisième texte. D'une brochure destinée aux adolescents c'est le deuxième texte.
La deuxième question, quel est le thème commun au texte numéro 1 et 2 معناتها ما هو الموضوع المشترك بين النص الأول والنص الثاني. Donc les deux textes parlent de nourriture. فيهم في زوج هضرنا على la nourriture. في الأول هضرنا على فوائد الموز وفي التكست دوزيام هضرنا على واش ياكلوا لي tortues. La nourriture اللي هي التغذية واللي هي موضوعنا في la deuxième séquence. La troisième question, complète le tableau suivant en écrivant le titre dans la case qui convient. معناتها راح تكتب عنوان النص على حساب هذا النص quel est le type de ce texte. Est-ce que c'est un texte narratif معناتها الكاتب فيه كان raconter كان يحكي ولا un texte informatif اللي فيه كان l'auteur sert à informer ou bien le texte explicatif dans lequel l'auteur sert à expliquer. On va commencer par le texte qui sert à raconter. النص اللي كنا نحكيو فيه ولا كان الكاتب يحكي فيه هو le troisième texte. L'école de mon enfance. نمر الآن le texte qui sert à informer هو le deuxième texte. علاش قلنا le deuxième ما قلناش le premier texte مع انه المرة الماضية هضرنا وقلنا باللي le texte explicatif et le texte informatif يتشابهوا. علاش؟ لانه في الاول النص الاول اذا تلاحظوا في لا بانان شرح وتعمق مليح الكاتب تعمق مليح في مكونات الموز واش الفايده تاعو هضر على الفوائد بالنسبه للجسم اتسيتيرا. بينما في النص الثاني لي طورتو شرحنا انواع لي طورتو واش ياكلوا هذا ما كان. دونك ما تعمقش بزاف وقلنا انه التكست اللي تصيبوا فيه الكاتب تعمق وذكر تفاصيل يعني كثيرة هو c'est un texte explicatif. Donc le texte qui sert à informer c'est le deuxième texte اللي هو les tortues. بقالنا le texte qui sert à expliquer c'est le premier texte bien sûr اللي هضرنا وشرحنا وقلنا انه الكاتب تعمق فيه وهضر المكونات الموز وعلى فوائده etc. Donc c'est la banane. On passe maintenant aux quatrième question. Coche les bonnes réponses. La banane favorise la lutte contre. Donc هنا عندنا صحيح وخطأ. بعض الكتب ما فيهاش هذا التمرين والبعض الآخر كاين. Donc دير إذا vrai ou faux صحيح وخطأ على حساب قلنا la banane favorise la lutte contre معناتها الموز يقاوم ولا يحارب. إذن les brûlures d'estomac. Donc حروق المعدة. Vrai, c'est vrai. L'asthme maintenant. Est-ce que la banane favorise la lutte contre l'asthme? L'asthme اللي هو quoi? اللي هو الربو مرض الربو. Donc c'est faux. ما هضرناش كاع l'asthme. Le stress اللي قلنا الضغط النفسي. Donc c'est vrai. Le diabète اللي هو مرض السكري. C'est faux. ما هضرناش كاع على مرض السكري. لي كاري دونتير اللي هو التسوس الأسنان لم نذكره أبدا في نص لا بانان دونك سي فو. في الأخير عندنا لا كريز كاردياك. وي قلنا لا بانان فافوريز لا لوت كونتر لي كريز كاردياك.